وسوق الأدلة التي تبين الإيمان وتجلي حقيقته. قال رحمه الله: وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه، فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة الأذى العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. وذكر الحياء والله أعلم لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح كما به يتحقق بكل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى. بين رحمه الله تعالى أن هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب وهو حديث عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن الإيمان شعب كثيرة، وأنه يشمل أمورا عديدة، وأن له أعلى وأدنى، وأن أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. وهذا فيه دلالة على أن قول لا إله إلا الله هو أرفع الإيمان شأنا وأعلاه مكانة، وهي الكلمة التي يبنى عليها دين الله. وأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فيه شمول، وهذا فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة وإن قلت فهي داخلة في مسمى الإيمان، ويشملها اسمه إضافة إلى شموله لأعمال القلب. ولهذا قال في الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث حديث عظيم جدا ومليء بالفوائد، وبعض العلماء رحمه الله أفرده بالتصنيف، بل إن بعضهم كتب في هذا الحديث مجلدات مطولة، لا سيما من انطلق من هذا الحديث في محاولة لعد شعب الإيمان وبيان خصاله العظيمة، بدءا بأعلاه شأنا قول لا إله إلا الله، وانتهى بأدناه إلى ألا وهو إماطة الأذى عن الطريق. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berkaitan dengan hakikat iman serta hal-hal yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tertera dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan tingkatan iman yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan sifat malu atau rasa malu adalah cabang dari keimanan. Dari hadis ini kita mendapati bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan juga mencakup akhlak, ya, serta segala yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan baik kepada
sesama manusia. Maka dalam hadis ini digabungkan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara tingkatan iman yang tertinggi, pokok-pokoknya dan kaidah-kaidahnya adalah yaitu perkataan la ilaha illallah, ya, i'tiqadan wa ta'alluhan, yaitu seorang ya meyakini ketika mengucapkan la ilaha illallah, mengikhlaskan dirinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Juga Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini tingkatan iman terendah, yaitu menyingkirkan atau menghilangkan gangguan dari jalanan, baik itu berupa tulang atau duri atau semua yang mengganggu di jalanan kaum muslimin. Tentu perbuatan yang lebih tinggi daripada itu termasuk dari cabang keimanan. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat malu yang wallahu alam, karena sifat malu ini dengannya iman kita menjadi hidup, dan dengan sifat malu ini seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, dan dengan sifat malu ini akan sempurna akhlak-akhlak yang mulia. Dan cabang-cabang yang disebutkan, cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis ini mencakup semua syariat-syariat agama kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan bertambah dan berkurangnya cabang-cabang yang disebutkan. Juga ya sesuai dengan adanya cabang-cabang keimanan tersebut dalam diri seseorang. Dan kita ketahui bahwasanya manusia ya berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal ini. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, berarti dia telah menyalahi atau menyelisihi suatu yang dapat dirasakan dan bertentangan dengan nas-nas yang ada dalam syariat kita. Maka dalam hadis ini, yaitu hadis yang disebut dengan hadis syu'ab, hadis cabang-cabang keimanan, adalah hadis yang sangat agung, yang dalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya iman itu mempunyai banyak cabang, dan iman itu mencakup hal yang sangat banyak. Juga iman itu ada tingkatan yang tertinggi dan ada tingkatan yang terendah. Adapun tingkatan iman tertinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah tingkatan yang sangat tinggi dan mempunyai kedudukan yang sangat besar. Karena dengan kalimat la ilaha illallah ini agama kita dibangun. Kemudian tingkatan iman terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan ya walaupun sedikit maka dia masuk dalam keimanan. Sebagaimana amalan-amalan hati juga masuk dalam keimanan. Makanya dalam hadis ini disebutkan wal haya syu'batu minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka dalam hadis ini ya kita dapati banyak sekali faidah, bahkan sebagian ulama menulis kitab yang bahkan berjilid-jilid yang menjelaskan tentang hadis ini ya, terutama bagi mereka yang ingin berusaha menjelaskan semua cabang-cabang keimanan, dimulai dari perkataan la ilaha illallah sampai terakhir cabang terendah yaitu menghilangkan gangguan dari jalanan. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث قال وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه، فجمع في هذا الحديث بين هذا كله. وأما أقوال اللسان ففي قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله، وأما أعمال الجوارح فيدل عليها قول إماطة الأذى عن الطريق، وأما الاعتقادات ففي قوله قول لا إله إلا الله، لأن القول إذا أطلق يراد به قول اللسان نطقا وقول القلب اعتقادا. فمثلا قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، المراد قولوا ذلك بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا، بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا. فالقول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان،
بينما إذا قيد بأحدهما فهو بحسب ما قيد به، مثل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قيد القول بالأفواه فلا يشمل القلوب، لكن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب أي عقيدة، ويشمل قول اللسان أي نطقا وتلفظا. وأما شموله للأخلاق فإن إماطة الأذى عن الطريق من الأخلاق الفعلية في التعامل بين الناس، والحياء خلق عظيم ورفيع الشان، وتنبني عليه الأخلاق الفاضلة كلها، فهو خلق يقوم في القلب يحجز عن الرذائل والقبائح، ويحض صاحبه على فعل الأعمال الحسنة والصفات الحميدة. والقيام بحق الله، والقيام بحق الله أي من العبودية له سبحانه وتعالى، والإحسان إلى خلقه أي في التعامل معهم. فهذا الحديث يجمع الدين كله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini jelas menyebutkan bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota badan, keyakinan, akhlak, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Maka dalam hadis ini dijelaskan semua hal-hal tersebut. Adapun perkataan lisan yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'laha qaulu la ilaha illallah. Inilah perkataan lisan. Paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Adapun perbuatan anggota badan, maka dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Adapun yang berkaitan dengan keyakinan adalah sabda Rasulullah SAW, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Karena apabila diucapkan, ya disebutkan qaul atau perkataan, maka yang dimaksud adalah seorang mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah, katakanlah aku beriman, kami beriman kepada Allah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah katakanlah dengan meyakini, ya, di hati-hati kalian, ya, diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Maka apabila disebutkan perkataan, maka yang dimaksud adalah perkataan hati dan perkataan lisan, ya, kecuali apabila dibatasi dengan batasan di mulut saja, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada pada hati mereka, ya. Tentu di sini tidak termasuk ucapan hati. Akan tapi jika dimutlakkan begitu saja, ya, disebutkan perkataan, maka yang dimaksud adalah perkataan lisan dan keyakinan dalam hati, ya. Adapun kaitan hadis ini dengan masalah akhlak, yaitu yang berkaitan dengan menghilangkan gangguan dari jalanan, karena ini termasuk akhlak yang baik ketika seorang bergaul dengan sesama manusia. Juga sifat malu adalah sifat yang sangat mulia, yang dengan sifat malu ini seorang terhalang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk. Juga dengan sifat malu seorang termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Juga perkataan beliau, yaitu seorang, ya, termasuk bagian keimanan, yaitu seorang melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada sesama manusia ketika bergaul dengan mereka. Maka hadis ini mencakup agama seluruhnya. ودل الحديث دلالة صريحة كما نبه رحمه الله على أن الإيمان يشمل
أقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقادات القلوب والتعاملات التي تكون بين العباد، كل ذلك شمله هذا الحديث. كما أن فيه دلالة على أن خصال الإيمان متفاوتة في الفضل، وأنها ليست على رتبة واحدة ودرجة واحدة. فذكر للشعب الإيمان أعلى، وذكر لها أدنى. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما هي قريبة للأعلى ومنها ما هي قريبة للأدنى. فالإيمان شعب كثيرة وهي متفاوتة في الفضل. وهذا يستفاد من فائدة أخرى نبه عليها الشيخ رحمه الله، وهي أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ العبد من هذه الشعب. فكلما زاد من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص من شعب الإيمان نقص إيمانه. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في العناية بهذه الشعب والقيام بها. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وذلك بحسب حظ الناس من شعب الإيمان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan ya secara jelas sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah, bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota badan, berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Ya, semua dicakup dalam hadis ini. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ya. Cabang-cabang keimanan itu bertingkat-tingkat dan tidak sama ya dalam satu derajat. Kan ada tingkatan iman yang paling tinggi dan ada tingkatan iman yang paling rendah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Dan antara dua cabang ini ada cabang-cabang yang sangat banyak, yang mana sebagian cabang tersebut hampir mendekati cabang yang tertinggi dan sebagian hampir mendekati cabang yang paling rendah. Maka kita ketahui bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, mempunyai cabang yang sangat banyak. Juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menguat dan bisa melemah, ya, sesuai keadaan seorang hamba dalam melaksanakan cabang-cabang keimanan tersebut. Setiap kali seorang hamba yang menambah atau melakukan cabang-cabang keimanan, maka akan bertambah imannya. Dan semakin berkurang cabang-cabang keimanan pada dirinya, maka akan berkurang imannya. Ya. Dan manusia, ya, kebanyakan manusia atau manusia seluruhnya bertingkat-tingkat dalam memperhatikan cabang-cabang tersebut. Maka iman mereka ya bertambah dan berkurang, menguat dan melemah sesuai dengan perhatian mereka terhadap cabang-cabang keimanan tadi. قال الشيخ رحمه الله: ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس وخالف مع مخالفة نصوص الشرع كما ترى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بين الإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. أشار رحمه الله هنا إلى حديث جبريل المشهور، وهو حديث عظيم يعرف عند أهل العلم بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن.
وذلك لأن الفاتحة اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، فالفاتحة أجملت ما فصل في القرآن. وحديث جبريل يسمى أم السنة لأنه اشتمل إجمالا على ما اشتملت عليه السنة تفصيلا، فحديث جبريل أجمل والسنة فصلت ذلك، فهو أم السنة لأنه جامع للدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو هذا الذي ذكر في الحديث، وجبريل جاء على صفة السائل لكنه في الحقيقة معلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمكم دينكم. وهذا يستفاد من أن بعض السائلين قد يكون معلما للخير بأسئلة المباركة الصادقة النافعة التي يتلمس فيها حاجات الناس وما يحتاجون إليه من العلم، فيكتب له أجر ما يكون من بيان وإيضاح وتبصير للناس في دينهم. وكم من السؤالات التي حصل أو ترتب عليها الخير العظيم. الآن تجد مؤلفات نافعة جدا لبعض الأئمة أساسها سؤال من أحد السائلين، من رجل محب ناصح لنفسه ولإخوانه فيكتب سؤالا نافعا لأحد أهل العلم الأكابر، ويقصد أن يستفيد وأن يستفيد الناس ويبارك الله سبحانه وتعالى في سؤاله. وفرق بين هذه السؤالات وبين من لا هم له في الأسئلة، إما لإظهار نفسه أو التشويش على الناس أو إثارة الشبهات أو غير ذلك من الأغراض السيئة والعياذ بالله. ولهذا الأسئلة جزء من العلم، والعلم جزء من دين الله. العلم عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ولهذا يجب أن يتنبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون خالصة لله، لا يقصد السائل إلا التقرب إلى الله بالفقه في دينه ومعرفة ما يحبه ما يجب عليه. أما ما سوى ذلك من الأغراض فهذه لا تدخل بها تلك الأسئلة في صالح عمله، وربما دخلت الأسئلة في سيء عمل الإنسان، إما لفساد مقصدي أو لخبث سؤالاته، بحيث تكون أسئلة يراد بها إثارة الشبهات والشكوك والتشويش على الناس والتشويش لهم في عقائدهم أو التشكيك لهم في عباداتهم وأعمالهم وأخلاقهم. فالحاصل أن من الأسئلة ما هي أسئلة يراد بها التعليم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Islam dan iman ini ya dalam hadis Jibril yang sangat terkenal, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah syariat-syariat 5 ya, atau 5 rukun Islam yang nampak, yang sebagaimana telah disebutkan bahwasanya apabila iman disebutkan dengan selainnya maka iman itu artinya yang ada dalam hati kita dari keyakinan-keyakinan. Adapun Islam maka yang dimaksud adalah amal-amal yang nampak. Akan tapi jika disebut secara sendirian maka iman itu mencakup semua hal yang tadi, baik yang nampak, ibadah yang nampak maupun yang tidak nampak ya. Dalam hadis ini Syekh rahimahullah menyebutkan ya hadis Jibril yang sangat terkenal, dan hadis ini biasa disebutkan oleh para ulama sebagai ummus sunnah ya, ibunya sunnah, sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran ya, ibunya Al-Quran, karena dalam Al-Fatihah yang mencakup secara global apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Ya, Al-Fatihah ini menyebutkan secara global apa yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Jibril disebutkan dengan Ummus Sunnah, karena dalam hadis Jibril ini disebutkan secara global apa yang dicakup secara terperinci dalam hadis-hadis yang lain. Itulah sebabnya kenapa hadis Jibril ini disebut dengan Ummus Sunnah, karena dalam hadis ini disebutkan ya agama seluruhnya. Ya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di akhir hadis Jibril ini beliau mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka agama ialah, ya agama Islam adalah apa yang disebutkan dalam hadis Jibril. Dan Jibril, ya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia seperti seorang yang bertanya. Tapi pada hakikatnya dia sedang mengajar, ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sebagian penanya, ya bisa jadi dia menjadi guru sekaligus, ya dengan pertanyaan-pertanyaannya yang baik, yang bermanfaat, yang berusaha mencari apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Dia bertanya tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka dengan pertanyaan tersebut ditulis baginya pahala yang besar, ya. Karena dia telah mengajarkan manusia apa yang mereka butuhkan. Dan sungguh banyak pertanyaan-pertanyaan yang dengan pertanyaan tersebut akhirnya banyak kebaikan yang ditimbulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kita lihat banyak buku-buku yang bermanfaat yang dikarang oleh para ulama yang asalnya adalah pertanyaan dari seseorang. Ya, pertanyaan dari seorang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, kepada saudara-saudaranya, kemudian dia menuliskan suatu pertanyaan kepada salah seorang ulama. Ya, yang dengan pertanyaan tersebut dia ingin mengambil faedah dan memberikan faedah kepada orang lain. Dan tentu berbeda antara pertanyaan seperti ini dengan pertanyaan orang yang ya sekedar ingin menampakkan dirinya, ya orang yang bertanya ingin menampakkan dirinya atau ingin membuat kekacauan, ya, atau tujuan-tujuan yang lain yang tidak baik. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya bertanya itu adalah bagian dari ilmu, dan ilmu itu bagian dari agama kita, ya. Ilmu itu adalah ibadah, dari ibadah kepada Allah yang kita mendekatkan diri kita dengan menuntut ilmu, ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya pertanyaan pun ya harus diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada niat seorang bertanya kecuali ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami agamanya dengan baik. Adapun tujuan-tujuan lain yang ya tidak diniatkan kepada Allah, maka bisa jadi pertanyaan tersebut justru menjadi amalan buruk seorang manusia, ya, karena disebabkan niatnya yang buruk atau pertanyaan yang tidak benar, yang sekedar bertanya ingin membuat kekacauan dan membuat manusia semakin ragu terhadap agamanya. Ya, oleh karena itu kita harus belajar, ya, bertanya yang baik, bertanya yang benar, bertanya yang tujuannya kita ingin mendapatkan ilmu dari pertanyaan tersebut. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، ففي بيان الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وفي الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر صلوات الله وسلامه عليه الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي في القلب، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي مكانها ومحلها القلب. وهذا يستفاد من أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر، أي ذكر في موضع واحد، افترقا في المعنى، فكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات الباطنة. وإذا افترقا في الذكر أي ذكر كل منهما مفردا شمل الأمرين معا، شمل الدين كله. وهذا فيه قاعدة لأهل العلم فيها تقرير هذا الأمر، إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، وإذا قرن ذلك الاسم بغيره
صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها. والشيخ رحمه الله يقول: تقدم أن الإيمان قد يقرن بغيره، مثل ما مر معنا قرن الإيمان بالتقوى وبالصبر وبالعمل الصالح، مثله كذلك أن يقرن الإيمان بالإسلام، يراد بالإيمان الاعتقادات التي محلها القلب، ويراد بالإسلام العمل الظاهر. ولكن إذا ذكر الإيمان مفردا شمل الدين كله عقيدة وعبادة، وإذا ذكر الإسلام مفردا مثل إن الدين عند الله الإسلام، مثل رضيت لكم الإسلام دينا، مثل ما يبتغي الإسلام دينا، هذه النصوص التي يذكر فيها الإسلام مفردا يشمل الدين كله العقيدة والعبادة. لكن إذا قرن الإسلام بالإيمان فإنه يراد بالإيمان الاعتقادات القلبية، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali beliau bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, beliau mengatakan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baital haram. Juga engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah. Dan ketika beliau menjawab tentang iman, beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah amalan-amalan yang nampak. Adapun iman, maka iman adalah keyakinan-keyakinan dalam hati. Ya, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah amalan yang nampak, dan iman adalah keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati kita. Ya, maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Islam dan iman apabila digabung maka atau disebutkan dalam satu tempat maka maknanya berbeda. Ya, apabila disebutkan dalam satu tempat, satu konteks, maka maknanya berbeda. Islam itu adalah amalan yang nampak, adapun iman adalah keyakinan-keyakinan dalam hati kita. Akan tapi jika disebutkan secara sendiri-sendiri maka maknanya mencakup semuanya, mencakup semua agama ini. Ini kaidah yang sangat penting harus kita fahami, bahwasanya sebagian nama apabila disebutkan secara sendiri maka dia mencakup makna yang sangat banyak. Tapi sebaliknya jika digabung dengan kata yang lain maka maknanya menjadi semakin sempit. Ya. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya iman itu kadang-kadang digandengkan dengan selainnya, ya. Seperti kadang-kadang digandengkan antara iman dengan takwa, dengan sabar, juga amal-amal soleh yang lain. Begitu juga ya kadang-kadang iman itu digandengkan dengan kata Islam, dan apabila digandengkan antara iman dan Islam maka yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan-keyakinan dalam hati. Adapun Islam adalah amalan-amalan yang nampak, ya, amalan-amalan yang kelihatan. Tapi jika disebutkan iman secara sendirian maka maknanya mencakup seluruh agama ini, baik itu akidah maupun ibadah. Juga apabila Islam disebutkan secara sendiri seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indal Islam, sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga seperti firman Allah, raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Juga sebagaimana firman Allah, may yabtaghi ghairal islami dina, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Maka dalam ayat-ayat ini ya, ketika Islam disebutkan secara sendiri maka Islam di sini mencakup agama seluruhnya, baik itu berkaitan dengan akidah maupun berkaitan dengan ibadah. Tapi jika digabungkan antara Islam dan iman dalam satu konteks maka yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan-keyakinan hati, dan yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan yang nampak. ونكتفي بهذا القدر
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita taufik. Sungguhnya Dia Maha dekat, Maha menerima doa.